that was another 6 month internship program offered to me اور مجھے ہر month ان کی طرف سے stipend ملنا تھا جو کہ تھا 1000 euros. Living alone is such a rewarding experience. Hi everyone! آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں کس طرح سے پاکستان سے آسٹریا گئی اور مجھے کس طرح سے یہ 2 paid internships ملی. If you guys are new to my channel, thank you so much for watching. I'm Sania. اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیلز دوں گی کہ میں کس طرح سے مجھے انٹرنشپس ملی, میں نے کس طرح اپلائی کیا اور میرا کیا بیک گراؤنڈ ہے, میں نے کیا اسٹڈی کیا ہوا ہے. تو میں ہر ٹاپک ڈسکس کروں گی اور ڈسکرپشن میں ٹائم اسٹیمپس ڈال دوں گی تاکہ جس انسان کو جس ٹاپک پہ انٹرسٹ ہوا وہ اس پہ اسکپ کر کے وہ ٹاپک دیکھ لے. سو یا لیٹس اسٹارٹ ود دا بیک گراؤنڈ. اچھا, تو میری ایجوکیشن میں نے ساری اپنی لاہور سے کی ہے. I did my inter from Concordia College, I did ICS اور اس کے بعد میں نے یونیورسٹی آف لاہور میں ایڈمیشن لیا اور وہاں سے میں نے BBA کیا ہے, ساتھ میں نے میجرز کیا تھا HR میں. اب میں جب سے یونیورسٹی میں تھی میں اپنی دوستوں کو کہتی تھی کہ یار میں نے ابروڈ جانا ہے, میں نے جو ہے نا ابروڈ جا کر ہی یا تو جاب کرنی ہے یا میں نے ماسٹرس کے لیے ابروڈ جانا ہے, اسکالرشپ وغیرہ. تو میں بڑی دیر سے اپلائی کری تھی, میں ماسٹرس کے لیے اپلائی کیا, اسکالرشپس وغیرہ کے لیے اپلائی کیا. اسکالرشپ مجھے کوئی نہیں ملی, کچھ ماسٹرس پروگرام میں ایڈمیشن ہوا لیکن اس کی ٹیوشن فیس اتنی زیادہ تھی کہ it didn't make any sense. اچھا, تو اب میری گریجویشن ہو گئی اور اس ٹائم پہ میں ایک آن لائن جاب کر رہی تھی ایک بڑی اچھی کمپنی کے ساتھ, بڑی اچھی پے تھی, سارا کچھ, بیکاز اٹ واز اے US based کمپنی. تو مجھے بہت اچھا پے کر رہے تھے اور میں 2 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہی تھی. لیکن میں نے ساتھ ساتھ دوسری جگہوں پہ اپلائی کرنا شروع کیا. اب اسی دوران مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ تم UN میں اپلائی کر کے دیکھو, UN میں بہت زیادہ انٹرنشپس آتی ہیں. اب اس ٹائم مجھے UN کا بس نام پتا تھا کہ یونائٹیڈ نیشنز ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ UN میں اتنی انٹرنشپس ہوتی ہیں. پھر مجھے پتا چلا کہ UN کے انڈر اتنی زیادہ آرگنائزیشنز ہیں کہ وہ ہر آرگنائزیشن انٹرنشپس آفر کرتی ہیں اسٹوڈنٹس کو, اسپیشلی فریش گریجویٹس کو. تو میں نے کہا کہ میں تو بھی فریش گریجویٹ ہوں, میں تو اپلائی کروں گی. تو میں نے پھر ان کی ایک ایجنسی چوز کی جو کہ ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی. میں نے ان کی انٹرنشپس دیکھنا اسٹارٹ کی. اب ان کی ہیڈ کوارٹرز جو ہے وہ وینا میں ہے, وینا آسٹریا میں. اب میں نے اس ایجنسی میں اپلائی کرنا شروع کر دیا. مجھے جو انٹرنشپ نظر آتی تھی اپنے انٹرسٹ کے مطابق, اپنے فیلڈ کے مطابق, میں اس میں اپلائی کرتی گئی. اب ان انٹرنشپس پہ اپلائی کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. یو گائز نیڈ ٹو میک اے گڈ ریزومے اینڈ اے گڈ کور لیٹر. اس کے بعد آپ لوگ جاتے ہو اس ویب سائٹ پہ, آپ لوگ اپنے پسند کی انٹرنشپ ڈھونڈتے ہو اور اس پہ اپلائی کرنا اسٹارٹ کرتے ہو. اب جیسے آپ کی اپلیکیشن اسٹارٹ ہوتی ہے تو یو نیڈ ٹو فل آؤٹ یور بیسک انفارمیشن وچ از لائک یور نیم, یور ایڈریس, یور فون نمبر, بلا بلا بلا. اس کے بعد آپ اپنی ایجوکیشن ڈالو گے, آپ اپنا جاب ایکسپیرینس ڈالو گے. اگر آپ کے پاس جاب ایکسپیرینس نہیں ہے تو اٹس ٹوٹلی فائن, کیونکہ انٹرنشپس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ سیکھو. آپ کیونکہ فریش گریجویٹس ہوتے ہو, موسٹ آف دا فریش گریجویٹس ڈونٹ ہیو اینی جاب ایکسپیرینس, تو اٹس ٹوٹلی فائن, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس طرح کرو کہ آپ نے اگر یونیورسٹی میں کچھ سوسائٹیز جوائن کی ہیں, آپ نے کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی ہیں, نہیں بھی کی, تو اس طرح سے اپنے کور لیٹر کو بناؤ کہ ان کو پتہ چلے کہ آپ کے پاس کچھ سکلز ہیں. اب UN میں کام کرنے کے لیے آپ کو سکلز جو بیسک چاہیے ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہیں ٹیم ورک, کیونکہ آپ نے ڈفرنٹ ٹیمز کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. تو یو نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو ورک ان اے ٹیم. اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ملٹی کلچرل انوائرمنٹ میں کیسے کام کرتے ہیں, کیونکہ UN میں دنیا کے ہر کونے سے آپ کو لوگ ملیں گے. سو یو نیڈ ٹو بی ریسپیکٹفل, یو نیڈ ٹو ریسپیکٹ دا ادر پرسنز کلچر. اور اگر آپ میں وہ چیزیں نہیں ہیں نا تو یو کی ناٹ ورک ان دا UN, بیکاز یو ہیو ٹو ریسپیکٹ ایوری ون اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیئر کلچر, دیئر ریلیجن. تو آپ ان اسکلس کو اپنے کور لیٹر میں اس طرح لکھ سکتے ہو. لیٹس سے آپ کہہ سکتے ہو کہ میں نے یونیورسٹی میں ایک گروپ کو لیڈ کیا, میں باسکٹ بال ٹیم کا لیڈر تھا اور میں نے اس میں اپنی لیڈرشپ اسکلس جو ہے نا بہتر کی. تو اس طرح اپنی لیڈرشپ اسکلس شو کر سکتے ہو. آپ کہہ سکتے ہو کہ میں نے یونیورسٹی میں ایک ہمارا اس طرح اسائنمنٹ تھی, میں نے اس گروپ کو لیڈ کیا, میں نے اس میں ٹیم ورک کیا. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ٹیم ورک اسکلس شو ہوں گی. اس میں تھوڑا سا الیبوریٹ کرنا کہ کس طرح سے آپ نے وہ سارا کچھ کیا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہاں آپ کو ٹیم میں کام کرنا آتا ہے. تو اس طرح سے آپ نے اپنا کور لیٹر بنانا ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ اچھا اس کے پاس جاب ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن اس نے اپنی یونیورسٹی میں اس طرح کے کام کیے ہیں جو کہ اس کو کیپیبل بناتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کام کر سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوتی ہیں کمپیوٹر اسکلز, MS آفس اسکلز, ایکسل, پاور پوائنٹ, ورڈ, یہ سارا کچھ. اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوتی ہے انگلش اسکلز, بیکاز UN میں سارے لوگ انگلش بولتے ہیں. تو اف یو آر ناٹ گڈ انف ان انگلش, یو کانٹ اسپیک اور کانٹ انڈرسٹینڈ, دین you don't have a chance. انگلش کے علاوہ UN کی 5 more official languages ہیں. اگر آپ کو ان لینگویجز کا بھی آتا ہے تو بھی آپ کے لیے فائدہ ہے. ان لینگویجز میں آ جاتی ہے عربک, چائنیز, رشین, اسپینش اور فرینچ. تو یہ اگر آپ کو لینگویجز آتی ہوں تو یو ہیو این ایڈوانٹیج. تو اس طرح سے آپ نے ایک اچھا سا کور لیٹر بنانا ہے اور اپنی اسکلز شو کرنی ہے ان کو. میں نے ایک پوری ویڈیو بنائی تھی جس میں نے اپنا موٹیویشن لیٹر اور اپنا ریزومے شیئر کیا ہوا ہے. تو اگر آپ نے دیکھنا ہے میں اس کو ابھی اوپر لنک کر دوں گی. اچھا, اس کے بعد یہ سارا کچھ ہو گیا. سم ٹائمز یو آلسو ہیو ٹو گیو سم ریفرنسز. اب جب میں نے ایجنسی میں اپلائی کیا تھا تو مجھے ٹوٹل 3 ریفرنسز دینے پڑے تھے. Now if you don't have any job experience, you can give the names of your
lecturers, your professors. अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है तो इट्स गुड दैट यू ऑल्सो एड द नेम ऑफ योर सुपरवाइजर. तो आपने लेटर बनवाना होता है उनसे, आपने उनके सिग्नेचर करवाने होते हैं और आपने साथ अटैच करना होता है. मेरी बारी में मेरे रेफरीज को कांटेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन यू नेवर नो कि वो उनको कांटेक्ट कर लें. तो मैंने अपना एक सुपरवाइजर का नाम दिया था एंड दो आई थिंक मैंने अपने प्रोफेसर्स के नाम लिखे थे. तो बस रेफरेंसेस इज द लास्ट स्टेप ऑफ योर एप्लीकेशन. उसके बाद हो सकता है कि उन्होंने एक दो क्वेश्चंस आपसे पूछे हों कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर अस और ब्ला ब्ला ब्ला. तो उनके बस आंसर दे के आपने जो है अप्लाई कर देना है एंड दैट्स इट. यू कैन अप्लाई टू एज मेनी इंटर्नशिप्स एज यू वांट, देयर इज नो लिमिट. मैंने खुद अपने टाइम पे बहुत सारी इंटर्नशिप्स पर अप्लाई किया था. मेरा सीन ये हुआ था कि मुझे एक इंटरव्यू कॉल आई थी बजट एंड फाइनेंस के डिपार्टमेंट से, एक और डिपार्टमेंट से आई थी, वो मुझे याद नहीं है कि रिसर्च डिपार्टमेंट समथिंग था. तो उन दोनों से मुझे खैर इंटरव्यू कॉल्स आए, मैंने इंटरव्यू दिए, लेकिन मैं उनमें सेलेक्ट नहीं हुई. अब हुआ क्या कि कुछ अर्से बाद मुझे एक ईमेल आई एजेंसी की तरफ से, मुझे एचआर से ईमेल आई कि वी हैव सीन योर एप्लीकेशन इन आवर सिस्टम और हम लोग एक एचआर इंटर्न की तलाश में हैं, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन वी वुड लाइक टू हैव एन इंटरव्यू विद यू. और वो मेरे लिए इतनी खुशी का मौका था बिकॉज मैंने अप्लाई भी नहीं किया था उसके लिए एंड दे रीच्ड आउट टू मी. बिकॉज एक बार आप अपना एप्लीकेशन भेज दो तो वो उनके सिस्टम में सेव हो जाता है, तो दे कैन रीच आउट टू यू जस्ट लाइक दे डिड टू मी फॉर अनदर इंटर्नशिप. खैर उन्होंने मुझे रीच आउट किया पूछने के लिए कि इंटरेस्टेड हो, तो मैं तो डेफिनेटली इंटरेस्टेड थी बिकॉज एचआर वाज माय फील्ड. मैंने एचआर में ही मेजर्स किया था, तो उसी में अगर मुझे इंटर्नशिप मिल जाती मुझे और क्या चाहिए था. तो मैंने ऑब्वियसली एक्सेप्ट की इंटरव्यू और मेरा इंटरव्यू हुआ. अब इंटरव्यू का ये सीन होता है कि देयर आर पैनल मेंबर्स, देयर कैन बी 3 to 4 पैनल मेंबर्स. अब उस पैनल मेंबर्स में जितने भी लोग होते हैं वो सब आपसे क्वेश्चंस करेंगे बारी बारी एंड दोस क्वेश्चंस कैन बी बिहेवियरल, दे कैन बी टेक्निकल एंड दे कैन बी जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ. अब इंटरव्यू के बाद मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, मुझे लग रहा था कि मुझे इंटर्नशिप मिल जाएगी. तो यही हुआ कि मुझे कुछ दिन बाद उनकी तरफ से ईमेल आई और उन्होंने अपना ऑफर लेटर मुझे दे दिया. ये इंटर्नशिप जो थी मेरी, इट वाज अ 12 मंथ प्रोग्राम और उसके लिए मुझे वियना रिलोकेट होना था और मुझे हर मंथ उनकी तरफ से स्टाइपेंड मिलना था जो कि था 1000 यूरोज. तो वो 1000 यूरोज मेरे लिए इनफ था कि मैं अपना रेंट पे करती और मैं अपने सारे एक्सपेंसेस उसमें कवर इजीली कर सकती थी. अब अगर आप नॉन ईयू सिटीजन हो, अगर आप लेट्स से पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपको ऐसी कोई इंटर्नशिप मिलती है तो द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स यू विद द वीज़ा. करना क्या होता है कि वो आपको एक डॉक्यूमेंट देते हैं और वो डॉक्यूमेंट इनफ होता है प्रूफ के लिए कि आप जाके दिखाओ एम्बेसी में और आपका वीज़ा इजीली लग जाता है. अब मेरा ये था कि मेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास नॉर्वे का पासपोर्ट है, तो मुझे वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं थी. मुझे सिर्फ टिकट खरीदनी थी, मुझे हाउसिंग ढूंढनी थी एंड दैट वाज इट फॉर मी. लेकिन मैं बहुत से पाकिस्तानियों से मिली हूँ जो वहाँ इंटर्नशिप्स कर रहे हैं और उन्होंने मुझे बताया कि इट्स वेरी इजी दैट यू गेट द वीज़ा वंस यू गेट द इंटर्नशिप. अब जब आपको एक इंटर्नशिप मिल जाती है तो द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू आफ्टर दैट इज यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर हाउसिंग. बिकॉज अब जिस कंट्री में भी जा रहे हैं सबका इतना ज़्यादा कंपटीशन है हाउसिंग में, बिकॉज स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इंटर्न्स आ रहे हैं, तो हाउसेज आर ऑलवेज फुल. You need to apply right after you get the internship and before you go to that country you need to have a place to stay. अब मैं जितनी देर भी ऑस्ट्रिया रही हूँ मैं स्टूडेंट डॉर्म में रही बिकॉज स्टूडेंट डॉर्म्स आर चीपर एंड स्टूडेंट डॉर्म्स में भी आपको फुली प्राइवेट मिल जाता है. यू कैन गेट अ प्राइवेट बेडरूम, प्राइवेट किचन एंड प्राइवेट बाथरूम. इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट लाइक मी, इफ यू आर एन इंटर्न, आप फिर भी स्टूडेंट डॉर्म्स में रह सकते हैं. दैट्स अ गुड थिंग इन ऑस्ट्रिया. आई डोंट नो अदर कंट्रीज में कैसा सीन है, लेकिन ऑस्ट्रिया में अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आप फिर भी स्टूडेंट डॉर्म्स में रह सकते हैं. तो मेक श्योर आपके पास रहने की जगह हो बिफोर यू मूव टू दैट कंट्री. अब जब मेरा हाउसिंग फाइनल हो गया तो मैंने अपनी टिकट करवाई एंड विद इन 1 मंथ मैं वियना मूव हो गई. It was such an amazing feeling to move to a country that I had never been to before. एक ऐसे मुल्क में जाना जहाँ मैं किसी को नहीं जानती, मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं आती, मुझे रास्ते नहीं आते. It was such a great challenge और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. मुझे याद है कि मैं जब एयरपोर्ट पे थी तो मेरे मामा पापा और बहन रो रही थी लेकिन मैं नहीं रोई क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी. मैंने कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया था, मैं कभी अकेले रही नहीं थी, तो वो सारी इतनी एक्साइटमेंट थी कि फिर ये पता होना कि मैं यूएन में जाके काम करूँगी, फुल टाइम इंटर्नशिप है, प्रोफेशनल बन के जाना है और यूएन का इतना सुना हुआ था, तो वो सारा कुछ इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मुझे रोना नहीं आया. लिविंग अलोन इज सच अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस. आप अपने बारे में इतना कुछ सीखते हो, आप हर सिचुएशन में अपने खुद को खुद ही संभालना है, आपने अपने फाइनेंसेस मैनेज करने हैं खुद ही, आपने रेंट पे करना है, आपने ग्रोसरीज करनी है, आपने हर जगह खुद जाना है, तो वो आपको बहुत इंडिपेंडेंट कर देते हैं. आई विल हाईली रिकमेंड एवरीवन, स्पेशली फीमेल्स फ्रॉम माय कंट्री, कि आप ऐसा स्टेप ज़रूर लें. अपनी लाइफ में थोड़ी देर अकेला ज़रूर रहें, एक ऐसे कंट्री में जाएं जहां आप किसी को नहीं जानते. इफ़ ऑफ कोर्स यू कैन लाइक डू इट, बिकॉज आई नो मैनी गर्ल्स वांट टू फुलफिल देयर ड्रीम्स बट दे कांट. प्लीज़ चेस योर ड्रीम्स एंड फुलफिल देम. ऐसा ना हो कि आपको कल को रिग्रेट रह जाए कि मैं ये कर सकती थी, मैंने ये नहीं किया. क्योंकि मुझे पता है कि हमारे मुल्क में इस तरह है कि डिग्री की और उसके बाद जो है आप लोग शादी करते हो,
एंड बस दैट्स इट. शादी is just part of your life. Please keep शादी part of your life. It's not your whole life. इंटर्नशिप, अब जैसे मैंने बताया, इंटर्नशिप अप्लाई करना ज़रा मुश्किल नहीं है, बिकॉज यू कैन ईजिली अफोर्ड इट. जब आपको हर महीने स्टाइपेंड आ रही है तो आपने तो खुद से कुछ पे ही नहीं करना. लाइक आपको एक स्टाइपेंड मिल रही है, आपने उससे पे करनी है हर चीज़. तो इसमें तो आपके कोई पैसे नहीं लगने. पैसे किस चीज़ के लगने हैं, आई डोंट नो वीज़ा का क्या सीन होता है, शायद उसके पैसे होते हैं, मुझे नहीं आइडिया. लेकिन आपने टिकट पे करनी होती है, एंड दैट्स इट. इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन हियरिंग सम स्टोरीज ऑफ हाउ आई लिव्ड अलोन और मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू. अब ये इंटर्नशिप मेरी 1 साल की थी. नियर द एंड ऑफ माई इंटर्नशिप मैंने जॉब्स पर अप्लाई करना शुरू कर दिया. मैंने इंटर्नशिप्स और पे अप्लाई करना शुरू कर दिया, शायद कुछ और मिल जाए जिसमें कुछ अर्सा और ऑस्ट्रिया रह सकूं. अब एक दिन मैंने लिंक्डइन खोला और मुझे एक पोजीशन नजर आई एचआर की, जो कि थी रिक्रूटमेंट एसोसिएट. मैंने कहा कि ये एक जूनियर लेवल पोजीशन है, शायद मुझे मिल जाए बिकॉज मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है. अब वो ऑर्गेनाइजेशन थी सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल. मैंने उस पोजीशन पे अप्लाई कर दिया. अब मेरी इंटर्नशिप का लास्ट मंथ चल रहा था और मुझे ईमेल आई एससी फॉर ऑल से, और मुझे कहा कि आप रिक्रूटमेंट एसोसिएट के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, बट वी आर लुकिंग फॉर एन एचआर इंटर्न. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमें बताओ, वी वुड लाइक टू हैव एन इंटरव्यू विद यू. अब वो अगेन मेरे लिए बहुत खुशी का मौका था, बिकॉज आई वांटेड टू प्रोलॉन्ग माय स्टे इन ऑस्ट्रिया, और अगर मुझे ये जॉब मिल जाती तो इट वाज परफेक्ट. तो मेरे 2 इंटरव्यूज हुए एसी फॉर के साथ, और कुछ ही दिन बाद मुझे उनकी तरफ से ईमेल आ गई कि वी वुड लाइक टू एक्सटेंड एन ऑफर लेटर टू यू. तो दैट वाज अनदर 6 मंथ इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफर टू मी, और वो उस टाइम पर ऑफर हुई जब मेरी इंटर्नशिप एजेंसी में ख़त्म हो रही थी. तो ऑफ कोर्स मैंने वो एक्सेप्ट की और मैंने अपना एसी फॉर ऑल के साथ जर्नी स्टार्ट कर दिया. सो दिस वाज माय स्टोरी ऑफ हाउ आई गॉट दिस 2 इंटर्नशिप्स. अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाएं. मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं ऑस्ट्रिया के बारे में, इंटर्नशिप्स के बारे में. इवन अगर आपने स्टडी करनी है तो स्टडीज़ के बारे में मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको जाके देखें. इन दी एंड मैं थोड़े से फ़ायदे बताना चाहती हूँ कि अगर आप ऑस्ट्रिया आना चाहते हैं तो मास्टर्स के बजाय इंटर्नशिप के लिए आएँ, और इंटर्नशिप के लिए क्यों आएँ उसके मैं थोड़े से फ़ायदे बताऊँ. सबसे पहले, इंटर्नशिप के लिए आपको कोई बैंक स्टेटमेंट शो करने की ज़रूरत नहीं है. आई नो कि अगर आपने ऑस्ट्रिया आना है मास्टर्स के लिए, तो इफ़ यू आर फ्रॉम लाइक अ नॉन ईयू कंट्री, आपको 30 लाख समथिंग बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है, विच इज़ अ लॉट एंड नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड सच अ बिग अमाउंट. तो फर्स्टली आपकी बैंक स्टेटमेंट कैंसिल हो जाती है, नो बैंक स्टेटमेंट फॉर एन इंटर्नशिप. सेकेंडली, आपको इंटर्नशिप से हर महीने स्टाइपेंड आती है, तो उस स्टाइपेंड से आप इजीली अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं. And thirdly, having an internship experience on your resume is so rewarding for your career, especially जब वो internship यूनाइटेड नेशंस की हो. So it's very good for the start of your career. आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे लोगों से मिलते हो. But in the end, again, it's your preference. अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट तो of course मास्टर्स के लिए आएँ, because Austria is a country where the tuition fees is very very low. It's only 747 per semester, जो कि आप इजीली मैनेज कर सकते हो विद अ पार्ट टाइम जॉब. तो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हो और आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो. एनीवे, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट्स बिलो. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू. सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.